ଶୋଇଛ କଣ ଖାଇବା କଥା କଲ? ଆଁ ରୋଷେଇ କିଛି କରୁନ ମାନେ କିସ ପାଇଁ? ବୁଝିବା ରୋଷେଇ କରୁନି କରୁଥାଉ ଆଗରୁ କିଏ କରିନି କରୁଥାଏ କିଏ ରୋଷେଇ ଆଗରୁ କରିବ କରିନି କିଛି ଇଏ କିସ କଥା ହେବେ ବାର ମାସିଆ କିସ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର ବୋହୁ ମାନେ ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ ନା କିଏ କରିବ? ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଫାଇନାଲ କର ତମେ ଘରୁ ଅଲଗା ହବ ନା ମତେ ଛାଡିକି ପାଗଳା ଚିଟାଳିଆ ପାଗଳା ଏକା କିଛ ତମେ ତମେ ଘର ବୋହୁ ତମେ ଏକାନ୍ତ ନା କିଏ ତମକୁ 10 ଟା କିଏ ବୋହୁ ଆଉ ବୋହୁ ବଡ ହଉଛ ସିଏ ବାହାରେ ଅଛି ଯେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ତମେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ତମେ ଏଠି ରହିବ ସେମାନେ ବାହାରକୁ କଣ ବାହାରକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇବାକୁ ଭାଉଜ ଜାଣନ୍ତେନି କି ତମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତା କି ଅଜବ ଲୋକ କାମ ମାନେ କି ବାଳ କାମ ଆମର ଅଛି କି କହିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରାନ୍ଧିବ ଚାଲ ଏକା ତମେ ଏକା ତ ଏକା ଏକା କରିପାରିବୁନ କଣ ବୁଢା ଏତେ କାମ କରୁଛି ଘର ଠିକ ଅଛି ତମର ଦେହ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମ ବେଶ ସାଙ୍ଗର ଭିନର କିସ କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ହଁ ହଁ ମୋର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ରହିବି ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରଖିବ ଲୋକ ରଖିବ ଅମ୍ବାନୀ ଘର ଝିଅ ତ ଲୋକ ରଖିଦିଅ ଆଉ ଅମ୍ବାନୀ ଘର ବୋହୁ ତମେ ଏମିତି ଜାଣିନ କି ତମେ କାହା ଘର ବୋହୁ ତମେ ଆରେ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକର ବି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ବୋହୁ ମାନେ ବୋହୁ ତାହେଲେ ତମ ଭାଉଜ ଯଦି ଘର ଛାଡିଦଉ ତମ ମାଙ୍କୁ କୁହ ନା ସେ ଅଧେ ମାନେ ସିଏ ବି କିଛି କାମ କରିବେ ମା ତ କଥା କାଇଁ ହଉଛ ଆଉ ମା ତମେ ତମ ଭାଇକୁ ବାହା କରିଛ ମୁଁ ହଁ ମା ବି ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ତ କିଛି ବସୁ ସେମିତି ମା ବି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ହାତ ମୋଟୁଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତମେ ତମ ଭାଇକୁ ବାହା କରିଛ ତମ ଭାଇ କହିବ ଭାଉଜ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବିନି ଇଏ କେମିତି କଥା ମତେ କହିଲ ସିଏ ସେମିତି କେବେ କହିବ କାରଣ ମୋ ମା ସବୁ କାମଟା କରେ ତା ତମ ଭାଉଜ ବସି ବସି ଖାଏ ଭାଉଜ ବସି ବସି ଖାଏ ଯେତିକି କରିବାର କଥା ସେତିକି କାମ କରେ ତମେ ସେତିକି ତମେ ସବୁ କାମଟା ତମେ ବି ସବୁ କାମଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଅଧା ଅଧା କରିଲେ ଗୋଟେ ଠିକ ନା ଅଧା ଅଧା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଅଧା ଅଧା ଏଠି ଶୁଣ ଘର ଗୋଟେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଘର କେତିକ କାମ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ ନା ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ବୁଝିଲ ନା ପାଗଳା ପାଗଳା ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ହେଇଛି ତମେ ଅଲଗା ହବ ନା ହବନି ନା ମତେ ଛାଡିବ ଯା ଯାଅ ତ ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ମୋର ବି କି ମାନେ ଏମତି ବି ତମ ପାଖରେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କଥା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ ଆଉ ତମେ ବା କହୁଛ ଯେ ତମେ ଅଲଗା ଘର ସଂସାର କାହା ନାହିଁ ପରିବାର ନେଇକି ଘର ସଂସାର କରୁଛ ଆଉ ଭଇତା ମାଇପ ହେଇ 2 ଜଣ ହେଇକି ସଂସାର ହୁଏନି ଏଗୁଡା ହେଲା ବେ ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତ ମିଶିକି ସଂସାର କରାଯାଏ ହଁ ଥିବେ 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 ଏମିତି ସେମିତି ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଠିକ ଅଛି ଅଲଗା ତମେ ଏକା ରହିବ କୋଉଠି ରହିବ ଏକା କୋଉଠି ରହିବ ହଁ ଏ ରହିବ କି ଖାଇବ କୋଉଠି ରନ୍ଧିବ କୋଉଠି ଆଉ ତମେ ଖାଇବ ଅଲଗା ରହି ତମେ ରାନ୍ଧିବ ନାହିଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ କାଟିବା ପାଇଁ ବି ତାଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ନହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଯିବ ଟାଇମ ନହେଲେ ଆଉ କଣ ଲାଗେ
नहीं परबी ना मो देह को रेस्ट रेस्ट देख परबी रेस्ट हां रेस्ट मु किछि वे कर तमे से रोषेई करूछ रोषेई रे कोन रोषेई केडी माने दिन सारा धर 12 12 24 घंटा 12 घंटा धरली 12 घंटा रे तमे केडी 2 घंटा खटुछ आउ माने बसछ तो सेइन कोन होउछ तमे तुमको अलगा हे जिवि ए जु से हे जिवि ये की कथा बे एमिति कथा हम ओडे हुए नि कि तमे त एमिति कहू न त तम आडे सब हुए कि तम घरे किछि हुए आम घर सुन अलगा रहे मते भल लागे गोटे कथा ताने मते सब सुविधा कर दो ना किस सुविधा चाकर रखी कोन भाई आउ एमपी घरे लैट्रिन बाथरूम कर दियो हां घरे ग्राइंडर आन के दे घर के बड़ी सारी के ओ सहीटा गैस को सर जाई गैस तो मास होला अरे सब सही गैस पूरे की दो ना अरे ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଶିଳରେ ବାଟିମି ଏକା ପୁଣି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିମି ପୁଣି ଟିଅଲକୁ ଯିମି ପାଣି ପୁରେଇ ତେ ପୁଣି ସେ ବାହାରେ ବସି ଗାଧେଇମି କଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ଥାଳି ଧୋଇମି ସେ ବେଶୀ ଅଛି ବେଶୀ ତ କରୁଛ ଫୁଟା ଦେଖିତେ ବେଶୀ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇଛ ପାଣିଟା କେତେ କରିପାରୁନ ନା ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କଥାରେ କହିବା ଲାଗେ ସକ୍ଷମ କୁ ଜୀବନ କଣ ପାଇଁ ବାଧି ଯାଉଛି ବାଧି ଯାଉଛି ନା ନା ମୋର କଥା କହୁଛି ନାଇଁ କି ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଭଲ ସୁରୁସୁରୁ କଥା କହୁଥିଲ हो हो सुरु सुरु कथा थाओ ओ तमे एमिति काई होछ ଆସ ମିଶିକି ରହିବା आ तुमको अलगा के कर दउची की तमे कथा तो अलगा के करछु की आगला रे कथा कहबे तुम ए मुंडर बुद्धि के पुरेला ମୁଁ ନିଜେ पुरीचो काई ମୋ इच्छा ए दिन जा काई थिलो 3 वर्ष हलानी केमति थिलो 3 वर्ष तो घर भी थिलानी घर हां ମତେ ବୋଲି କେବେ ହେଇପାରିବି ନା କିଛି माने तान तुम 5 वर्ष ପରେ मते कहबे आउर कोन करदिबे मते माने राज्य माने फूल फूल सजार मते सही करा ना कोन होछ हां ओ कोन कहिबे तुम बेकारे बुद्धि मते देखा नै लागी अलगा हे होबन जेमति पान को आरछ काम करो न नै मु जाने तो खाइबा दो चलो खरा बेले समिति खरा बेले मु जानिछ तो मु दुकान में जाइनी खरा बेले मते खुइछ पखाळ हैं ये की कथा है पखाळ की खाइबे खरा बेले की पखाळ खाइबे ताले एबे रुसु कोन खाइबे ना उपास सुबी ना मुड़ी खाइ सुबी हैं बेकारे बुद्धि पुरीला किए तमर हला मुंडर तमर गुब्रो छ किछि नै साप मंत्र पढ़न चलो खाइबा तो चलो एगुडो उठा माँ कहीं कहमी माँ को मुया गाँथिन लगा माँ बड़े रहिबो खाइ घर बहु खाइबा के खाइबा को दबो खाइबा को दबरो नहीं कहलो काई से पागला बुद्धि धरछ कोन भाई मत कहलो भिन्न किस भिन्न से भल रहिबो भाबछु ना किस भिन्न भल रहिबो तमे भिन्न के भल रहियंती ना कि मत कहलो मु भलो भिन्न की भल अछि कहलो मु रहि पारि बुझिलो हां मु रहि तमे एकर भल पागला तो विश्वास अछि भिन्न भिन्न होनी किछि मुंडो मो ना मु तो ना होछ भिन्न हेबेनी म मुंडो ठीक कर भिन्न हेबेनी हला मोटे तले डेली नहीं कि चलो तुम कार्ड को संग्रह अछि तो घर नहीं मते डेली शॉपिंग करिया को नहीं कि चलो से माने अलगा जिंस बा माने खाइबा को नहीं कि चलो आगरो सुनो ओडो कथा को सुनो सुनो आगरो भी तमे जाउथलो शॉपिंग करिया पे एडे सेडे बाजार बुलिया पे जाउथलो एबे लोकर निजर परिस्थिति देखो परिस्थिति जते भाबो हमर तो अछि परिस्थिति बुझिबार को बाध्य नहीं जते अछि हमर खर्च करिवा मो कहारी परिस्थिति बुझी पारिबे बुझिलो ना बहुत पागला 3 वर्ष धरि बहुत सहिबे पागला को होवनी मुंडो काम मुंडो ठीक कर हला मुंडो ठंडा कर हला जदी न खाइते दोछ न खाइते दियो आइ मुंडो ठीक कर भिन्न भिन्न कथा कोन हला भिन्न के खुशी ना आज कल में के भिन्न खुशी अछि कोन तमे मते कहि दे जे ए लोकटा भिन्न रहि कि खुशी अछि मते को हैं काई पागला मुंड धरछ तमे मते कोना के भिन्न रहि कि अलगा रहि के खुशी रहउछ मते कहलो ठीक जे मु अलगा रहि कि सिया खुशी रहउछ मते हम गार देखै देलो के खुशी रहउछ को समझते अछि केही खुशी ना नांती हला खुशी तम पापा मां तम काकी काका तम सन काकी काका एंते भी नहीं कि समान तो संसार करले समान तो सब कुछ करले तमे नहीं जंती कोन पाए को समस्तर कथा को से कथा छाड़ो हां तम बापा तम काका माने जेठा माने अलग अछंती ना काई खातिर अछंती समान के दुखर अछंती सातिर अछि दुखर अछि ना ताले कथा बुझो हला खाली बेकर कथा कोनी निज फैमिली कथा तम निज परिमा तम घर निज घर कथा हो समान शांति रे अछंती समान केमि खुशी रे अछंती अलग रही कि अलग हे कि के खुशी रहंती ना लागी आज गोरे आज एटा निजे पागल हे जिवो केबे भी कोन से अलग होय कथा सब दिन शांति रे रहबे चेष्टा कर हो जदी तमर मुंडो ठीक नै रांधिनो ठीक अछि मुडी खाय तो चलो चलो तागोनी कोन पागल चलो किसो हां अलग हबो हबनी अलग हबो ना से पागल बुद्धि धरनी हला खुशी रे अछ भलो रे अछ हला चलो खाइबो चलो चलो आउ अलग खाइ दो
ଖାଇବ କଚାଡ଼ ଖାଇବ କଚାଡ଼ ଖାଇବ ଦେଖିବ କଚାଡ଼ି ଦେଖି ଇଏ ଧରିକି ଦେଖିବ ଚାଲ ଖାଇବ ରାଗଣ ଆସ ବାବା କିଏ ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ଧରିଲା ମତେ କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ପୁରେଇଛି ତମ ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି କିଏ ପୁରେଇଲା ସେ ଅମଣିଷଟା କିଏ ହଁ ତମେ ନିଜେ 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 ଭାବି ନେଉଛ ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ରାମ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ମୁଁ ଯଦୁ ମଧୁସୂଦନ ସବୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ନା ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ଚାଲ ଯାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ତମେ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଭୋକ ଲାଗିଛି तो भिडियो देखिले पर कमेंट करते जे केमती कौन है भिडियोटी आउ हाँ आउ जाओ पर कौन प्रांग आना आप मैंने कमेंट कर दिंतु हाँ जाओ फुल वाचिंग कर बहुत 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 धन्यवाद आदि भी फुल वाचिंग कर सब्सक्राइब करना भूली जाइए शीघ्र शीघ्र जातु गोटे सब्सक्राइब बटन को एमती टिप दिखाँ तो हाँ आ गए कथा मुझे एक्चुअली भिडियो कर मैंने मुझे से जानी सी के मानने मो कथा राजी हे कारण सी तो बापा माँ को बहुत भल पाती आर तो कहीं किसी भी कहले से तो पूरा रागिकी नहीं आई जाती हाँ एमती तो मैं सत कथा बहुत भाग्य मुझे पाई लव यू बट तो चार से सब कथा भल पाइबा जगह था भिडियो कर कौन अच्छी एटा जस्ट भिडियो कहीं किसी खराब कमेंट करें कारण जस्ट आपण मानक मनोरंजन आम कि मिछ सत माने मजा मस्ती नटखटी वाला वीडियो बनाऊे आपण मैंने से खराब भावी कि खराब कमेंट करेंगे ताले आमको तो बहुत कष्ट हो कारण गोटे वीडियो बनवाई जे केते कष्ट से आम जो मैंने वीडियो बनाती से ही ठीक भाव में जानीपारे आने तो छाड़ से कथा तो चलते वीडियो को जब भल लगे ताले गोटे स्वीट वाला कमेंट कर दिखाँ हाँ जो मैंने एत टाइम जब भी सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ जाऊँगी जय जगन्नाथ।